Ja kali Friday ti Iran laga government khan pra USA laga President Donald Trump ke morai dibole ase koi gena plan bana tu USA laga President Donald Trump pra huna logo tai pra media ti jai gena Iran government logo ti warning phataise aro janai di ke druti Iran laga army khan pra USA laga President Donald Trump ke morai di koile na hoile morai dibo karni plan banaise koile ite USA laga army khan pra Iran logoti 1000 missiles to load kurigena target kurigena Iran phale aim kurigena ase aro itu missile tu pura ke pura Iran phale phatai dibo koi ase aro inika kura logo dusra thousands of missiles pura Iran ke strike kurubo koi gena direct warning phataise aro itu logoti tai pura janai di ke Iran laga government khan pura dunya logoti declare na kurulebi troop chop pura ekdom secret pura USA laga official logoti message ekta convey kurise ke recently Iran khan pura Strait of Hormuz phale commercial ships khan attack kura tu Iran khan pura ballistic pura attack kura laga ase koi gena side phale pura sori mangse koi ase aro itu laga budli ti tai khan pura Iran logoti tok kurubole ready ase koi gena USA logoti convey kurise koi ase itu karni USA khan pura reply dishe ঠিক আছে মই এখন আরবি ডিসকাশন করব কই গেনা এগ্রি করি গেনা রাখি আছে কইছে তো এতু উনসিনা আজি সাতরডে টিপ্রা কাতার আর পাকিস্তান লগা গভর্নমেন্ট খান প্রা কাতার টিপ্রা আরবি ইতু ডিসকাশন করব কারণে প্রিপেয়ার করা শুরু হইছে কই আছে ইতু তো ডাঙ্গুর আপডেট একটা মই খান দেখিব পারি আছে ইতু কারণে ইতু একদম শর্ট প্রা सबसे आगे अपडेट अपनी खान के जनाई दी আছে আৰু এটো লা খবৰটো একদম ডাঙৰ বাল মাথা লগা আছে কি কাৰণে আছে কইলে পয়লা তেলেঙ্গানা লগা মতা একজন কোন খালি 28 ইয়ার্স ওল্ড আছে তাই পৰা তাই লগা নিজৰ খানদান মাকি ইতুবি মাইনৰ একজন লগতি সেক্সুয়ালি হ্যারাসমেন্ট কৰিছে কৈ আছে ইটো কাৰণে ইটো মাইনৰ পৰা পুলিচ লগতি কমপ্লেইন কৰি দিছে ইটো কাৰণে পুলিচ খান পৰা ইটো মতাকে under pokso ek tipra etu arrest kur loise koi ase hoilebi police khan pra itu hafta tipra tai ke release kurse koi ase to police khan pra tai ke release kura logo ja rati tai pra itu maki kun tai logoti FIR lodge kurse tai ke khetiti loi jaigena arobi tai logoti galat kam kuri digena morai dishe koi ase aro khali tu maki na hoigena itu maki laga amabi morai dishe koi ase aro inika kurigena tai laga nijor maki bi morai dishe aro tai laga grandmother bi morai dishe aro tai laga nijor bacha dui jon bi morai digena ase koise mani milai gena manu 6 jon ke morai digena ase koise idu tu ekdom dangur karbar la khopor ekta ase idu karni te media te manu khan pa janai di ase maki logoti inika galat kam kura khan tu court khan pa kite bi bel na dibo lage koi ase kilamani koanshna court khan pro murum kurigena tai ke bel dishele bel paro logo itu victim bi morai dishe ama baba arota laga nijor khandan pura ke pro morai digena ase itu karone itu bi apni khan ke janai di ase aro itu la khopor nohole video to apni khan kun babi huni gena thakibo ki karone ase koile Friday laga ratiti Odisha laga kunba manu khan pra tai khan laga gari loi ahi gena e tembut laga samti rakhi gena roshi pratai khan nathar gari aro itu tembut logoti milai gena rakhi gena pura ke pura bhang di gena tem tu pura ke pura chor kuri gena polai gena ase koise apni khan yeti video dekhibo pari ase itu tu ekdom hobo laga ase aro itu karone manu khan pra kiba ekta notice kuri gena janai di ase thar laga gari tu pura ke pura galat laga rasta ti pura use kuri ase koi gena itu karone itu bi একদম শর্ট পরা আপনি খানকে জানাই দি আছে আরো দুসরা দাঙ্গুর খবরটু ইনিকা আছে কি গুজরাট লাগা গভর্নমেন্ট টিচার একজন পরা তাতে স্কুল লাগা ক্লাস 7 স্টুডেন্ট একজনকে 20 টাকা দি গেনা মধু কিনিবলে ফাটাইছে কই আছে আরো তাই পরা মধু কিনা তো প্রিন্সিপাল পরা জানিব পারিছে ইতু কারণে তো স্কুল লা প্রিন্সিপাল পরা অথরিটি খান নগতি কমপ্লেইন করে দিয়েছে ইতু উনছিনা তাতে লাগা অথরিটি খান পরা itu school teacher ke suspend kurigena rakhi ase koise itu to ekdom dangur khopor ase itu karone itu bi apni khan ke janai di ase aro moi khan pura jana nshina
ja hafta ti kun ba unknown militants khan pra Manipur ti Assam Rifles 2 jon ke morai dishe to tu laga jawab ti ja kali Friday ti pra Manipur laga security forces Manipur police Assam Rifle aro CRPF khan pra milai gena itu laga operation kura shuru hoise koi ase tati kun manu involve kurise pura ke pra dhrubo karni dangur operation tu launch kurise koi ase aro inika dangur operation tu ityata kuri ase koise itu karni tu bi apni khan ke janai di ase aro Bihar ti pura ekdom dangur bagla matha laga khopor ekta ulai ase ke karni ase koile ja kali mota maki taijon ekdom bahal pra shadi kuri thakise koi ase aro shadi tu bahal pra dance kuri gena hanshi gena shadi tu khotom kurise koi ase aro bat khabula time ahise to bat kha tam ti itu mota laga family khan pra sabji tu chicken laga paise koi ase hoili poila shadi na kuri age ti maki laga family khan pra promise kurise ki taijon laga shadi ti matan laga kari provide kurbo koise koi ase hoili bi kwa nshina bat kha tam ti tu chicken laga sabji paise itu karni mota family khan pra protest kurise koi ase to inika jagra ulatam ti maki family khan pra chicken biryani phelai dishe koi ase kilamani mota family khan pra gussa uthi ase itu karni maki family khan bi gussa uthi gena apni khan pra itu chicken sabji na khabu koile phelai dibo koi gena inika phelai she koi ase to itu tam ti thik pra jagra ula shuru hoi gena tati milai gena manu 12 jon ke thik pra dhukum pai gena ase koise apni kan huniba para inshina shadi tu bahal pra kurushe hoili bi sobji karni inika jagra ulai gena manu bi jokum pai gena ase koise itu karni tu bi apni khan ke janai di ase aro Kerala ti ekdom dangur hobo la khopor ekta ulai ase ki karni ase koile tati laga ama baba tai jontu bacha na pai gena after 8 years bacha paise koi ase aro itu bacha tu 18 months hoise koi ase hoili bi tai gira tam ti tai laga mukti jokum ulaise koi ase itu karni ama baba khan pra tati bacha laga hospital ekta ti admit kurise koi ase itu karni itu hospital khan pra itu bacha laga lips ke inika shilai dibo karni huma laga exhibition khelaise koi ase to itu exhibition dala logo tai tu humai jaise aro doctors khan pra tai laga muk bi shilai dise hoili bi unfortunately tai tu inika tati phale humai jaigena kite bi na uthi gena tati pra moruse koi ase itu karni ama baba khan pra hospital logoti FIR lodge kuru di gena ase koise tai khan tu thik pra monduk pai ase kilamani kwa nshina tai jon tu bacha na pai gena after 8 years of trying itu bacha paise koi ase hoili bi te tu bacha bi moruse itu bi hospital khan pra bahal pra nasa karni itu karni tati laga authority khan pra itu hospital logoti FIR lodge kuri gena itu doctor bi arrest kuri gena rakhi ase koise itu tu konshina ekdom hobo laga munduk laga khopor ase itu karni tu bi ekdom short pra apni khan ke janai di ase aro itu laga khopor bi ekdom hobo laga ase ki karni ase koile Indian Army Lieutenant Colonel Officer ek jon tu tai laga maki pra ja sal ti pra tai logoti tinta case lagai di gena thakise koi ase itu karni court ti pra tai itu case logoti larai kuri gena ahi thakise koi ase to itu unshna ja porosdin bi family court ti pra itu hearing kuri thakise koi ase to hearing khotom hwa logo bahar ti ulaise koi ase to tai pra bahar ti ula logo tai laga maki laga lawyers khan pra tai logoti assault kura shuru hoise koi ase aro inika jagra ula tamti itu lawyers khan pra tai laga dusra sati ni khan lawyers khan ke mathi gena lawyers ekdom bishi pra tai ke round kuru loi gena tai khan laga advocate chamber ti loi jai gena tai ke assault kura shuru hoise koi ase thik pra mari gena tai logoti compromise kurubo karni written laga agreement bi kurubole dishe koi ase hoili bi tai khan pa thik pra mara karni tai tu tati written ti ki likhi gena thagise itu kakos documents ti ki likhi gena thagise tai tu ki sign kurise itu bi na jane koi gena ite ulai dia ase itu karni tu Indian Army officer pra itu lawyers khan logoti FIR lodge kuri gena ase koise ajikali lawyers khan tu konda ekta nshinai hoi jaise moi khan bar itu khopor tu honi thake lawyer ekjon logoti jagra ulaise koile pura ke pra lawyer laga union khan pra ahi gena manu ke mara laga tu moi khan bar honi gena ahise to kwanshna this time bi
Indian Army officer logoti inika koroshe koigena itu bi apni khan ke janai di ase aro tu la khopor tu moi khan pura hunigena ase ke karni ase koile recently kuki manu khan pra naga manu 6 jon ke morai dishe hoile bi unfortunately tati accused kun bi arrest kurbo na parigena ase hoile bi luckily Friday tipra Manipur laga authority khan pra NI khan bi milai gena tati accused 2 jon ke arrest kurigena ase koise etu to dangor progress ekta ase kilemani manu 2 jon ke arrest kurbo parigena ase koile ite tati manu kiman involve kurigena ase tai jon laga mukti pura ke pura pai jabo aro kwan shne etu to dangor progress ekta moi khan dekhibo pari ase etu karone etu bi apni khan ke janai di ase aro aji laga sabse dangor khopor tu inika ase ki aji Saturday tipra Rising People's Party aro Naga People's Party khan majati merge kurishe koi ase aro inika kurigena ite Nagaland ti opposition pura ke pura khotom kuri ase khali Congress Party remain ase hoile bi Congress laga MLA ekta bi nai etu to ekdom biya khopor ekta ase to inika khopor ola logo manu khan pra itu chiti tu online te thik pra circulate kuri ase kila mani itu Rising People's Party laga president aro tai khan laga general secretary khan tu pura ke pura NPF laga vice president banai dishe itu karani comment section ti especially Facebook ti naga manu khan pra itu Rising People's Party manu khan ke criticize kuri ase itu tu ekdom third class ekta ase koise poisa pra kina ekla na hoigena vice president laga post pra kini loise koi ase kila mani poila ti tu itu Rising People's Party khan pra bar BJP party khan ke criticize kuri gena tai khan pra Nagaland change anibu koi gena larai kuri thakise hoili bi te tu oltai tai khan pra join kuru loise kila mani tu NPF khan tu BJP laga alliance ase aro ko anshina Nagaland tu pura ke pura manu pra BJP ke king lage hoili bi moi khan pura jana anshina direct BJP involved na kurile bi NDPP aro Naga People's Front aro ite tu Rising People's Party pura ke pura BJP logoti alliance kuru loise etu karani bostiti manu khan tu BJP ke king lagile bi etu tu Naga People's Front ase etu tu Rising People's Party ase koile BJP na hoi koigena vote dia ase hoile bi tai khan pra moi tu BJP ase koile vote na dibo etu karani kwa nshina ite BJP khan pra direct involve na kurile bi tai khan laga picheti inika party bishi kholi digena tai khan laga nam pra election ti khara kuri ase aro manu khan ke mislead kuri ase kobo koile aro etu to dangor karbar laga khopor ekta ase hoile bi tu laga to 100% confirm nai photo aro video khan tu ulai ase hoile bi inika manu khan tu criticize kora shuru hoise koigena etu bi apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ke ja kali Friday tipra PhD laga minister Jacob Jimomi pra ite Newland laga district tibi PhD laga division office kholi dishe koi ase etu tuk tati Newland manu karone bishi khushi khopor ase development khan aro jobs khan bishi create kuribo to etu inaugurate kura tamti moi khan laga honorable minister Jacob pra manu logoti janai dishe ke Newland district khola tamti tu government khan pra public logoti poisa loigena mathi dia laga na hoy free pra dia laga ase hoy tati mathi bishi pra nijor malik laga ase hoile bi government khan pra inika free pra bi bishi digena ase etu karni te Newland district ti ke development ahibo tati public khan bi cooperate kuri dibi koi ase kilemani Nagaland ti develop to bishi ahibo lemon hoile bi nijor malik thaka karni poisa bishi na dia karni develop to bishi rukhai gena ase to tu laga mamla ti kwan shina moi khan laga minister pra etu bi address kurishe koi gena etu bi apni khan ke janai di ase aro dusra khopor tu inika ase ke ja kali Friday tipra all Nagaland college students union mane Ansu khan pra tai khan laga former president Katopi Awalmi ke ite Ansu laga ke official program thakibo tati pura tai tu attend kurbo na parabo koi gena ben laga gena thaka tu lift kur dishe koi ase kilamane tati manu khan pra ki problem ulaise etu khan pura ke pura clarify kuri dishe etu karni tu bon rakha tu ite lift kur dishe koi ase to etu unshina tai khan pra Nagaland government logoti bi request kurise kilamani ite Nagaland ti NLTP act lagai gena ase modu sodu tu pura ke pura ban lagai gena ase
hoilibi Nagaland ti modu sodu openly bikhabole dia ase night club khan bi kholibole dia ase aro etu night club ti pra Saitan laga ghor nishina maki mota khan pura kepra tati gushibole dia ase modu khai gena pura kepra nisa khai gena tati phale pra dance kuri ase aro maki mota chupchap ro khata mili gena hotul ti jai ase aro rati ti inika maki mota tu humai jai ase to tu laga mamla ti students union khan aro organization khan pra bar government loguti request kurise etu night club khan aro modu sodu tu pura kepra NLTP ek rakhan shina ben lagai dibi koise hoilebi government khan pra etia tak pura kepra openly kholbole dia ase etu karni government loguti request kurise etu khan pura kepra ekbar sai digena ben kor dibi koi ase etu karni etu bi apni khan ke janai di ase aro etu la khopor tu ekdom dangur ase bahal pro hunibo lagi ase ke karni ase koile aro bi ja kali Friday ti pra Nagaland Baptist Church Council khan pra moi khan la honorable chief minister Rio logoti request kurise ajikali Indian government khan pra foreign contribution regulation amendment bill act 2026 laga anya laga tu bon kor dibi koi ase withdraw kore dibi koi ase kilamani tu laga ek pra Christian manu khan missionary manu khan tu bishi duk pabo aro development khan bi bishi bon kore jabo bishi galat hoy jabo koi ase aro etu tu ki ase koile Indian government khan pra ite tu specially Christian manu khan pra foreign country pra poisa phatai gena yeti Nagaland ti church banai gena thaka khan school banai gena thaka khan orphanage laga ghor banai gena thaka khan nohole missionary laga ke dangur kam kuri gena ase itu khan laga license expire hoise koile nohole government khan pra itu license khan cancel kur di se koile itu properties khan tu pura kepra government khan ba take over kuru jabo apni khan itu hussa bi hunibo pari ase de itu best example to missionaries khan pra example foreign country pra 100 rupees hoile bi receive kurise hoile bi yeti Nagaland ti pra nohole India ti pra 100 crore contribute kuro parise aro itu poisa pra Nagaland ti church banaise nohole school ekdom bahal banaise missionary laga school aro ki development bishi kurigena ase hoile bi itu NGO khan pra itu NGO laga license renew kuribole phaurigena expire hoise koile na hole government khan pra itu license cancel kur di se koile itu NGO khan pra church aro school khan ki banai gena ase pura ke pra government khan pra owner hoi jabo malik hoi jabo bank account ti paisa kiman ase pura ke pra government laga hoi jabo mathi kiman kini gena ase office kiman banai gena ase pura ke pra government khan pra loi jabo etu tu ekdom dangur risk ekta ase kilamani government khan pra sai gena etu manu khan tu bahal pra rules khan follow no kuri gena ase to karne tai khan laga license to cancel kur dibo kobo aro cancel kur dibo aro inika kuri gena tai khan pra to business to loi jabo etu to tai khan pra politics dhalibo koile dhalibo parbo kon laga NGO license cancel kur dibo le man ase cancel kur dibo aro etu church school office mathi poisa pura ke pra loi dibo parbo aro etu to kon shina dangur karbar laga ase etu karne to bi apni khan ke janai di ase aro bi ja kali Friday ti Assam laga deputy commissioner aro yeti Mukokchung laga deputy commissioner level ti pra meeting dangur rakhishe koi ase aro itu meeting rakha tu tati Assam aro Nagaland laga border majati jagra ula laga problem ula laga ke olop cool down kurba karani meeting rakhishe koi ase aro tai khan majati ite agree kuru loise ke tati border phale kon bi problem create na kurbo activity khan gor bana laga khuri katya laga ke khan bana khan pura ke stop kurbo koi ase aro etu to Assam aro Nagaland majati unity thakibo karni inika meeting kura laga ase etu karni to bi apni khan ke janai di ase aro etu la khobor bi bahal pra hunibo lagi ase ke karni ase koile Nagaland laga government khan pra ite pura ke pra Nagaland manu khan logoti request kurise ke Supreme Court aro Indian government khan pra order kura inshina gari malik khan pura ke pra nijor gari laga number ti high security registration plate to lagai lobi koi ase kila manu juti kunba manu inika na lagai gina trolai se koile tai khan to direct fine kurbo punishment pabo koi ase etu to very important ase etu karni gari chola manu khan apni khan logoti HSRPS khan na lagai gina ase koile jaldi lagai lobi koi gina etu bi apni khan ke janai di ase
আৰু দুসৰা ডাঙৰ খবৰটো এনেকা আছে কি আজি সাটাৰডে একদম মৰ্নিং টি ৰাছিয়ান আৰ্মি খান পৰা ইউক্ৰেইন লগা কেপিটেল সিটি কিয়েভ টি বেলিষ্টিক মিসাইলছ খান পৰা এটেক কৰিছে কৈ আছে মই পয়লা আপনি খান কে জনাই দিয়া নিচিনা ইউক্ৰেইন লগতে বেলিষ্টিক মিসাইল কে ইন্টাৰসেপ্ট কৰিবলৈ এন্টি এয়াৰ মিসাইল সিস্টেম নাই এটো কাৰণে ৰাছিয়া খান পৰা কিমান বেলিষ্টিক মিসাইল ফেলাব এটো লগা বেলিষ্টিক মিসাইল টো টাৰ্গেট হিট কৰিব পাৰে আছে এটো কাৰণে কোৱা নিচিনা আৰু বি দিছ টাইম বি ইউক্ৰেইন লগা কেপিটেল সিটি টি ড্ৰুই খান বেছি ওলাইছে কৈ আছে মানুহ কিমান মৰিছে তো নাজানে হইলে বি কাম সে কাম মানুহ 10 জন ৰকম পাই কেনা আছে কৈছে এটো কাৰণে এটো বি আপনি খান কে জনাই দি আছে and guys thank you very much for watching my video till the end নতুন আছে কইলে মৰম পৰা সাবস্ক্রাইব কৰি দিবি এটা তাক বি চাই আছে কইলে মলা ভিডিও তো শেয়ার বি কৰি দিবি লাইক বি কৰি দিবি কই কিনা এটো বি আপনি খান কে রিকোয়েস্ট কৰি আছে